अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबके। इंशाल्लाह आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। बस थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, सर में दर्द और खांसी है थोड़ी थोड़ी, और ऐसे जैसे टेम्परेचर फील होता है। ज़ाहिर है मौसम बदल रहा है, बच्चे भी बीमार हैं, बड़े भी बीमार हैं, छोटे भी बीमार हैं। ये जो फोक हुई हुई है, ये फोक की वजह से भी मसला बना हुआ है। तो कभी दिन को तो धूप होती है, तो फिर रात को थोड़ी सी बस ठंड हो जाती है। जिस तरह ठंड पड़नी चाहिए ना, वो नहीं पड़ रही। आज मैंने मशीन लगाई थी, मैंने कपड़े धोए, तो मैंने कहा चलो, तबीयत सेट नहीं थी तो कपड़े डालने की जगह नहीं। मैंने ये देखे अपने बेड पे डाले हुए हैं कपड़े, ये देखे ये सारे फैलाए हुए हैं। ये मैं दरवाजे के साथ मैंने शलवारें लटकाई हुई हैं। फिर वॉशरूम में मैंने अपनी ये शर्ट लटकाई हुई है कि यहाँ स्टैंड के ऊपर डाल दूँ, सूख जाएगी। तो ये फ़्लैटों का बड़ा मसला होता है कि फ़्लैटों में ज़िंदगी गुजारना बड़ा मुश्किल होता है। दूसरा, ये मेरी खिड़की है, ये देखें, इधर किसी ने पीछे ना दुकान बनाई हुई है। तो हालांकि ये खिड़की है तो बननी नहीं चाहिए दुकान। तो मैंने उसको कहा भाई कि ये क्यों बनाई है। तो कहता है जी ये ना पहले से बनी। मैं कहा अगर पहले से बनी, जिस ओनर ने ये बिल्डिंग बनाई है, क्या वो पागल था कि खिड़की इधर निकालता दीवार के ऊपर। तो अब मैं सोच रही कि मैं जाऊंगी टाउन हॉल में, इसके ख़िलाफ़ दरख्वास्त दूँ। मरीम नवाज साहबा ने जो नजायज़ तजावज़ात बनाए हुए हैं वो उनको गिरा रहे हैं। तो देखें सुनवाई होती है कि नहीं होती। तो बस जी, मैं कह रही हूँ एप्लीकेशन लिखवाऊँ तो लिख के तो फिर जाऊँ उनके पास देने के लिए। तो बस जी, इंसान क्या 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 करे। मैं तो थक जाती हूँ। यानी कि मर्द सर पे ना हो तो फिर ये भी काम मैंने करना है, वो भी काम मैंने करना है। यकीन करिए मेरी हिम्मत जवाब दे जाती है। फिर मैं हिम्मत करती हूँ कि नहीं यार, तूने ये काम करने हैं। जूती ख़राब हुई हुई है, कभी ऐसी जूती मैंने पहनी नहीं थी। ये देखिए अंदर से सारी टूटी हुई है। ये देखो, ये वाली पहन गई, ये सर्दियों के लिए है, ये सर्दियों के लिए। तो ये पिछले साल की, पिछले से पिछले, अंदर सारी फटी हुई है। ये जूती अगर मेरे मियाँ हयात होते ना, तो उन्होंने कहना था इसको फेंक दो, नहीं लेके आओ, इसको कूड़े में गिराओ, क्यों पहन रही हो। तो वो कहते हैं ना मजबूरी का ना शुक्रिया। तो इसलिए मैं आपसे कहती हूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें, शेयर किया करें। देखिए आपके एक फिंगर से करने से मेरा पता नहीं भला हो जाएगा। अगर हम ये जो जितने भी हुक्मरान हैं जो बैठे हैं ओहदों पे, हम लोग ही उनको वोट डालते हैं ना, हम लोग ही बाहर निकलते हैं और इनको ऊपर लाते हैं। और ये माशाल्लाह वज़ीर और ये कोई कुछ लगा हुआ है, तो ये अवाम की वजह से ही होते हैं। तो अगर आप लोग भी मेरे लिए एक फिंगर से लाइक कर दिया करेंगे तो क्या पता मेरी तकदीर बदल जाए। मैं आपको दुआएं दूंगी ना। मैंने देखा है मुझे व्यूज़ भी कम आने शुरू हो गए हैं, वो लाइक भी लोग कम कर रहे हैं। देखिए आपको तो कुछ नहीं लगना ना, ना कोई पैसा लगना है ना कुछ लगना है। अगर आप एक वीडियो को देख रहे हैं तो उसको कम से कम उसको फिंगर आप टच करके लाइक तो कर दिया करें। तो मेरा क्या पता चैनल हो जाए, मेरी मजबूरी और मेरी परेशानियाँ ख़त्म हो जाए। मैं बड़ी मुश्किल से ज़िंदगी को बसर कर रही हूँ। फिर मैं जब नमाज़ पढ़ती हूँ तो फिर मैं सोचती हूँ कि वो इंसान कहता है ना, समान 100 बरस का है तो पल की खबर नहीं। तो मैं जनाब फिर ये सोच के ना तो चुप हो जाती हूँ। मैं कहती हूँ ज़िंदगी का कोई पता नहीं। अब देखें वो कितनी अच्छी टिकटॉकर थी, प्यारी मरियम, मुझे उसकी स्माइल बहुत पसंद थी। मैं इसको शुरू से देखती थी, जब ये अपने घर में होती थी तो कहती थी ये देखो माँ या बच्चे मैं रोटी पका रही हैं, तो मेरे से रोटी नहीं पकी। मुझे इतनी अच्छी लगी जब मैंने उसका सुना। अल्लाह ताला उसको जन्नत में आला मकाम दे, उसकी मग़फ़िरत फरमाए, मंज़िल की आसानियाँ दे बच्ची को। तो यकीन करें कि मैं उसको इंजॉय किया करती थी। तो अल्लाह ताला ने अब खुशी के दिन दिखाए, उसके बच्चे आए। वो लोगों पे ये जुमला इस्तेमाल करती थी माओ के बच्चे, अब उसके बच्चों को ज़रूरत थी इस अल्फाज की जो कहती थी माओ के बच्चे। अपने बच्चों को कहती तो कितना खुश होती। तो इंसान के ज़िंदगी का कोई पता है, उसको पता था कि मैं चल के जा रही हूँ, मेरे बच्चे पैदा होंगे और मैंने फिर रुखसत हो जाना दुनिया से। बहुत प्यारी बच्ची थी। अल्लाह ताला उसके मियाँ को सब्र अता फरमाए, आमीन। तो इंसान का तो कोई पता नहीं है, पल का पता नहीं है। यकीन करें कभी कभी मैं तंग आके ना, तो मैं कहती जाल नमाज पे बैठी रहती, तो मैं कहती हूँ मैं रोना शुरू हो जाती हूँ। तो मैं कहती हूँ अल्लाह जी कब मेरी सुनवाई होगी। फिर मैं ज़हन को छुटलाती हूँ। वो मैंने कहा मत कहो कब सुनवाई होनी है, जब अल्लाह ने चाहना है। एक मिनट नहीं लगना। क्या पता मैंने कल इधर दुनिया में होना है या मेरे
میری رات قبر میں ہونی ہے، انسان کے پل کی خبر نہیں ہے۔ اب وہ چل کے گئی، خوش تھی کہ اللہ مجھے اولاد دے رہے ہیں، اللہ نے اس کو اولاد سے نوازا، تو ہاسپٹل میں جاتے ہی اس کی بیچاری کی ڈیتھ ہوئی، بلڈ پریشر اس کا ہائی ہو گیا۔ یہی میرے میاں کا حال ہوا تھا، ان کا لو ہو گیا تھا، اس بیچاری کا ہائی ہو گیا تھا، اور اس کی بلیڈنگ بھی بہت زیادہ ہو گئی تھی، ضائع ہو گیا تھا اس کا بلڈ۔ اللہ اس کے لیے آسانی منزل کی کرے۔ تو انسان مت سوچے، تو آپ لوگوں کا تو کچھ نہیں لگنا، آپ نے ایک فنگر سے ٹچ کرنا ہے۔ آپ کو کیا پتہ ہے کہ میں کتنی انسان بعض ایسے ہوتے ہیں کہ اپنے حالات نہیں بتا سکتے کھل کے، آپ کو کیا پتہ میں کتنی مجبور ہوں۔ وہ جب شوہر سر پہ ہوتے ہیں نا، تو سب رشتہ دار اپنے ہوتے ہیں، سب ملتے ہیں، سب کہتے ہیں کہ آپ ہمارے گھر ہو، ہمارے گھر ہو۔ جب سیدھا سائیں چلا جائے نا، تو پھر عورت لکھاں تو ککھ تے آ جاندی ہے، رول جاندی ہے، عورت رول جاندی ہے، سچی بات ہے، میں پنجابی میں کہہ رہی ہوں، جھوٹ نہیں کہہ رہی۔ سرداریاں میاں کے ساتھ ہوتی ہیں، پہلے سرداریاں ہوتی ہیں ماں باپ کے ساتھ، پھر میاں کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو اگر کوئی جوان میرا بیٹا ہوتا تو میں اس کے ساتھ بھی میرا کچھ حالات اچھے ہوتے، بس جس حال میں بھی اللہ تعالیٰ رکھے، شکر الحمدللہ اس ذات پاک کا۔ تو بس جی طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی، آج میری نیبر نے مجھے چنے والے چاول بھیجے، تو اتنے تھے، تو میں نے کہا میں نے یہ سارے کھا لینے ہیں، میں نے آدھے اس سیکورٹی گارڈ کو دے دیے۔ تو اسی طرح آپ کے پاس کوئی زیادہ چیز ہوا کرے تو کسی کو دے دیا کریں، کسی کے منہ میں جائے گی تو آپ کو دعائیں دیں گے۔ اگر آپ ایک انسان کو کھانا کھلاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں 4-5 انسان کا کھانا گراتے ہیں۔ اور جو باہر ہیں، جو بیمار ہیں، کوئی تکلیف میں، اللہ ان کو بھی تندرستی اور صحت والی زندگی دے، آمین ثم آمین۔ تو دیکھیں نا، مسلم امہ پہ بھی دیکھیں نا کیا ہو رہا ہے۔ اور میں ہر وقت جب نماز پڑھتی میں کہتی یا اللہ مسجد اقصیٰ کی رونقیں بحال کر دیں، جہاں 1.25 انبیاء نے اپنے مبارک قدم رکھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ اول تھا، یا اللہ آپ کے یار کا قبلہ اول تھا، اس کی حفاظت فرمائے۔ اور ایسے مجھے ویڈیو دیکھنے کو ملے، کاش میں یوٹیوب کھولوں تو وہاں پھر سے قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو، اور وہ بچے کھیل رہے ہو فلسطین کے۔ اللہ فلسطین کی آسانیاں کرے، سوڈان، ایران، اور وہ ہو گیا عراق، ہو گیا لبنان، ہو گیا شام، ہو گیا، اللہ سب کے لیے جتنے مسلم امہ ہیں نا، ان سب کے لیے آسانیاں پیدا کریں، آمین ثم آمین۔ تو مجھے دعاؤں میں شامل رکھیے گا۔ تو میرے ویڈیو کو بس آپ نے ٹچ کرنا ہے ٹچ کرنا ہے، تو وہ ایک ویڈیو کی آپ اگر ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ کا تو کچھ پیسہ تو نہیں لگنا، نہ تہاڈا تیلا لگنا ہے، تو نہ تہاڈا پیسہ لگنا ہے۔ تو پلیز 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 آپ میرے ویڈیو کو شیئر کر کے، اب اللہ تعالیٰ آپ کی وجہ سے میری سنوائی ہو جائے، تو مجھے دعاؤں میں شامل رکھیے گا، میں آپ کو رکھوں گی، اللہ تعالیٰ آپ کو تندرستی دے، آمین ثم آمین۔ جتنے بیمار ہیں اللہ ان کو بھی شفا دے، جو ICU میں ہیں، جو ایمرجنسی میں ہیں، جو گھروں میں ہیں، اللہ سب کو حفاظت میں رکھے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ، اجازت چاہتی ہے، اللہ حافظ۔